Tiribo Belakino Khas Rango Bebokno Sini Kesam Jara IPT Korbi 2009 ni simi IPT Ajai Puni Simino Jara IPT ni Loge Tongnai Ba Tiprale ni Dabino Jara Khabai Khubai Hamjak Nai Sara Tiprabo Churai Bari Hoite Agartala Hoite Sapro Tabuk Sini Sara Tripura Rajyo ba প্রত্যেকটা ডিভিশন তাগো শত শত হাজার হাজার তাগো ত্রিপুরালে নি সাপোর্টার তাগো দংকো আবল বিসিং মান্দাই ডিভিশন কমিটি তিরবা अंगना বেলাইকে এপ্রিশিয়েট মা খায়ো বেলাইকে নরকনা হামবাই মায়া ফারো যে তাবুকে পরিস্থিতিও বাঁচাওই जों सिने लाइट थांदांनि जराबो सुंदुखा 2015 16 17 18 सिने दादिरेंद्र देवबर्मा को 18 में विधानसभा इलेक्शन एमएलए माने जराबो प्रत्येकटा पंचायत डिप्टी आं सगैजा प्रत्येकटा पंचायत डिप्टी IPT ni संगठन नामखानिबो যথেষ্ট आं मान्दाय डिविजन कमिटी लाइन थांजानि जराबो सामं तांखानिबो मान्दाय डिविजन कमिटी नि बा IPT नि टिप्रालेन सानतानिबो मान्दाय IPT डिविजन कमिटी रखनि अनेक अबदान दंबो अरसिनि 2017 नेशनल हाईवे रूट ब्लॉक लाइट कंटिन्यू प्राय लगातार 11 दिन सालबाय हरबाय बरमरा हाताय ताबगाबा हाताय कतल गुमंखा आरो जागाबा 11 दिन रूट ब्लॉक लाइफनिबो जत्तनिस्लै कष्ट मानाय जत्तनिस्लै गोबां बड़ कंखननाय आरो जत्तनिस्लै कंट्रिब्यूशन खायनाय 11 दिन सिनि रूट ब्लॉक नि मूवमेंट सक्सेसफुल खायथानिबो मान्दाय डिविजन कमिटी IPT रखनि अनेक अबदान दंबो तिनिबो दुर्भाग्य कारणे कासिगसिनि GS जिओ IPT सेंट्रल कमिटी सानानि बागै चाइतोखा दुर्भाग्य कारणे 2018 को जों IPT बीजेपी सरकार फायै 5 বছর পর্যন্ত सिनि बररक अपेक्षा खालाय मालाय लिया नासिंलाय मालाय लिया जिनि फाउंडर থেকে শুরু খালাयै গ্রাসরুট লেভেলनि পাবলিক পর্যন্ত IPT মাত্র 18 ক্ষমতা পাইকা 8 জন এমএলএ नि বিসিং 2 জন ক্যাবিনেট মিনিস্টার রক্ষা এই মাত্র ক্ষমতা পাইयै 2021-22 क्रॉस संख्याखौ IPT याकालायनानै सेंलायखा अर जागावनो सिनि जतनिस्लै टार्निंग पॉइंट सिनि बररकनि गोबांनि बिरमान नांनानै टार्निंग पॉइंट 2021-22 विधानसभा इलेक्शन 23 टी विधानसभा इलेक्शन से फैसला लिया 5 वर्ष से कंप्लीट लिया अबनि बिसिंग कोरोना महामारी नि लॉकडाउन 2 वर्ष कंटिन्यू तार माने 5 वर्ष नि बिसिंग 2 वर्ष लॉकडाउन नि बागै के उन्नावनि नखलाय मालाया चीफ मिनिस्टर থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন মিনিস্টার এমএলএ অফিসার যতনো 12 वर्ष যত স্টেটের লকডাউন नि बागै বড় রক কারণে নখলায় মালায়া নখলায় মালায়া তারপরে কোন